भी कर लगी कौन है ना और मत उठेबो मत उठेबो दरकार पड़े सैया कर भाई भाई रो पाहुना तू आज सुझाई देलु राम लक्ष्मण भाई भाई रो संपर्क ए दुनिया रांडरे देखई देलु बापा माँ मरी गला परे एई हातरे तोते पानी पसी मनीष करिति जे न खाई तोते खाइबा को देइतिली निजा खुशी को कबा देई तोते पाठ साठ पढ़े मनीष करितिली आज मुंडा को हाथ पाई गला बोले बड़ भाई रो पावनाटा तू ठीक सुचै दे हम परि लोक को ठीक सहीया दरकार जाय कम सहीया करबी और प्रतिवाद करियो चेष्टा कले एमिति मारिबी मिस्टर स्वामी महाशय ये घरे में नाटकटा केमिति लागुची नाटकटा आरंभ एक भिन्न रूप रे होइता हेले नाटकर शेष एक भिन्न ढंग रे धरम बाबू नमस्कार झीटा को अनेक दिन है देखिए चली आसली मो स्वामीटा को फुसले फसले झीटा को घर को बहु कर पठै देला हेला 3 लाख टंका काई से टंका नबा पई तो धरम बाबू मना कले मना करबा पई से के ए तम स्वामी ए घर रो मुरबी अरे बुढ़ा ए घर रो मुरबी होची मु मां निजे निजे पीढ़ा ऊपर छिड़ा ही गले केही के बेटेंगी ही जाएनी कि मुंडर मुकुट पिंधि गले केही के राजा बोलाएनी ठीक सेमिति घर मुरबी जे तार आचार व्यवहार और चाली चलन हानि रे जना पड़ी जाए अबे बुढ़ा अबे तो साहस तो किसी कम हां अबे मो घर छिड़ा होई तू को राजनीति आरंभ करतलु बे मां ए घर तमर जति अधिकार अछि सेति अधिकार मो झियर भी अछि तमे जेमिति ए घरे बहु ठीक सेमिति मो झिया भी ए घरे बहु बड़ पाटिले कथा बार्ता न करी केमिति गुरुजन मान व्यवहार देखा जाए सेमिति करो अबे तू कोन मत संठना सिखाइबो हां बुझिलो मां तुमको देखिला पर मते लागुची सत्यजन तमर शिक्षागत योग्यता बहुत कम तुम परिवार तुम उचित शिक्षा तने पाइनो जोर रे पार्टी करनी मां हस्ती काटा छीनी गले आ कथा बार्ता करि परिबनी सब दिन पे मुक्का हे जीवो पापा
ଘରଟା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ତା ତରଫରୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତମେ କାନ୍ଦୁଛ ବାପା? କାନ୍ଦିବିନି ଆଉ କଣ ହସିବି? ଆଲୋ ଏ ମା ଆଜି ତୋର କୋଉ ସୁଖ ସିରି ଦେଖିଲି ଯେ ମନ କଲେ ହସିବି। ମାଲୋ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁ ମୋ ସହ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲି ଆ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି କଥା। ବାପାଙ୍କର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ନେଇ ଶାଶୁଘର ବସିଛି। ଯଦି ଶାଶୁଘର ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ନେଇକି ଯିବି ତାହେଲେ ମଶାଣିକୁ ଯିବି ବାପା। କାହିଁକି ଏଠି ପଡ଼ି ରହି ହନ୍ତସନ୍ତ ହବୁ? କୋଉ ସୁଖ ତୋର ଅଛି ଏଇଠି? ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ବାପା। ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଛି ମା ତୁ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଆଉ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଆଲୋ ଏ ମା ଆଲୋ ମୁଁ ତ ବାପା ଏଡ଼ିକି ଛୋଟବେଳୁ ତତେ ପରା ମୁଁ ବଡ଼ କରିଛି। ତୋ ମୁହଁ ଦେଖି ମୁଁ କଣ ଜାଣିପାରୁନି ତୁ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ କେତେ ଦୁଃଖରେ। ବାପା ତମେ ଚାଲିଯାଅ। ତମେ ବି ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ କେବେ କୌଣସି ଦିନ ଆସିବନି। ତମକୁ ତମ ଝିଅର ନିୟମ। ହେଇକିନା ତମେ ପରା ମୋ ବାପା। ମୋ ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ତମେ କଣ ସହିପାରିବ? ଆଲୋ ଏ ମା ରାଣ ପକାଇ ମୋ ପାଦ ଦିଟାରେ ବେଡ଼ି ପକାଇଦେଲୁ। ଏଠି ସବୁ କଣ ଘଟି ଯାଉଛି ମା? ତତେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝେଇ ମା ଏସବୁ ଘଟଣା ପାଇଁ ଏଥିରେ ତୋର ଦୋଷ ନା ମୋର ଦୋଷ? তাহলে তোর মধ্যে কইব বয়স নাই নাগরা নাগরা নাগরা
अरे नागरा नागराजर दुआर मुहरे उल्ला कुकुर भଳି भुकुची तो बोपावे अरे आते क्यों बुदे तो छाती रे जदी तोम छे सो आगु बापे ओ इंस्पेक्टर अविनाश अरे गुरु जानी पारिली तो सही पाई बुल्ला कुकुर बोली भाभी कहिबे कौन झटका लागिला नई भाई मते झटका लागलानी तो हाथ रे हाथ कड़ी पड़ी गला परे तो ऊपर वज्र पड़ी जो आए इंस्पेक्टर अरे हाथ पड़ीटा परिवा पूर्वरु मु जानी पारे कि मोर अपराधटा कौन तो अपराध का होची ए जे तो फार्म हाउस भितरे सब झियो कर इज्जत नहीं सन कली कथा सुना दछि सहर बिक्री कर दउ अरे नो 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 इंस्पेक्टर नो एका आपण तो पाखरे के गोटे भूल इनफॉरमेशन देइछ अरे मु जने समाज सेवी नारी मानकर उन्नति पाई कोटी कोटी टंका दान करूची मु कोन एमिति गोटे छोट काम करि पारिबी से कथा थाना को वाला बड़ जण पड़ी बनी ओ तमरे सतरे तमे मते अरेस्ट करिवो आई बात हाय इंस्पेक्टर अबे मते अरेस्ट करिया पूर्वरु तोरे खाती गदिटा रहिनो तो रही जा इंस्पेक्टर रही जा आन होला तोरे बंदूकर सबु जाक गोली तोर छतरे लॉक लॉक करे फुटाई देबी कांस्टेबल अरेस्टेड यस सर माय गॉड हाय इंस्पेक्टर अबे एटा नागोरा नागराजर फार्म हाउस अबे कि तू तो समझ तो पप्पा सिले भी अरेस्ट करी पारिबने होय बोप्पा को राशि अरेस्ट करियन बे कांस्टेबल अरेस्टेड मारी देला रे अयो इंस्पेक्टर बाबू आपण एरा कोन ए कोन करसंती ए जहा को शहर सारा लोक देवता बनी पूजा करसंती आपण ताकू हाथ करी पकई थाना को नै जे बांचंती ये तो मैं मु आगा संक्रांति महांती साक्षात दयार केदार कुंड आउ जन सेवा करवा मोर काम समस्त एटे एकाठी अछंती अच्छा अच्छा ओडिसा तो पछर पड़ची कानी के मु कई जाई ठीक अछि ए मतदान लागि एबे तो ये तो अरेस्ट होइछे तापरे तम पाली भी पड़ी पारे जेल रो अंदर सेल भीतर रही जन सेवा करिवो कांस्टेबल एडो गाड़ी ले जाओ राहुल मंचेन कहिबा को गले मते राहुल अरे इंस्पेक्टर नागरा नागरा संबरा हातर हटका कर चुपचाप चली जा ताले तोरे बात कर पाए
এই নিয়ন্তু ইন্সপেক্টর ସେଲ୍ କର ଏଥର ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇନକୁ ଆମ ଆଇନଟା କେତେ ଲମ୍ବା ଆରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନା ହାଣ୍ଡକପ୍ଟା ଖୋଲି ଦିଅ ଇସ୍ ମାରି ଦେଲା ରେ मारी दबी बे ଠିକ ଅଛି ए नागराज अंदर रही काम करबा चेष्टा कर ହଁ ता नहले परिणामटा पूरा भयावह हबो ସେ କଥାଟା ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟାକୁ କାବୁ ନ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମକୁ ବହୁତ ପସ୍ତେୟ କରିବ ସେ ଶଳାଟାକୁ ଯେମିତି ହଉ ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ସାରେ ଏ କଥାରେ ଅଛି ପରା ଏ ମୁଳୁ ମାରିଲେ ଯିବ କରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପାଙ୍କଳି ଦେବବାର ହରି ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଆଉ ୟା ପଛରେ ଉଲ୍କା ହାତ ଅଛି ଅବିନାଶରେ ଟିକେ ବି ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ଉଲ୍କା ଆମ ଗାଁରେ ବି ଛାଡ଼ିବନି ବର୍ବାଦ କରିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଉଲ୍କାଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହେଁ ସତୁକୁ ସତ ସେ ଶଳାଟା ନିଆଁ ଖୋଲି ଆରେ ରେ ଆରେ ତମେ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳକୁ ଆମ ଗାଁଟାରେ ମିଶେଇ ପାରିବନି ଆଉ ତା ସହିତ ଦୋସ୍ତି କରିବା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଆଉ କଳାବନ୍ଧର ଘୋର ବିରୋଧ କରେ ତାକୁ କାବୁ କରି ଆମ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ରୀତିମତ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଦରକାର ता से प्लानिंगटा राहुल करिबा ହଁ ଠିକ ଆପଣ ବେବିକର ରୁହନ୍ତୁ ଏ ରାହୁଲ ମାନସିଂ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ ଆମ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବ ହେଲେ ଆପଣ ଧର୍ମ ଜାଣିଛ ବାହାରେ ମୋର ସବୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମାନିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧଟା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆରେ ଧରା କେବଳ ତମର ଧରା କେବଳ ରାହୁଲ ମାନସିଂ ସେ ଧର୍ମ ସଭାରେ ମୋ ଧରାର ଇଜ୍ଜତରେ ତାକୁ ନିଜର କରି ନେଇଛି ବାଘ ମୁହଁରୁ ଆଳ ଚଢ଼େଇ ଯାଇଛି ଧର ଯଦି ବା ଖେଳର ପ୍ରତି ଆମର ବଢ଼େଇ ନ ଏ ରାହୁଲ ମାନସିଂ ସେ ଖେଳକୁ ନାଶ କରିଦେବା ସାର୍ ଏଇଟା କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ କଥା ଏ 8 ଓଳିର ମହାଭାରତ ଆପଣ ଗୋଟେ ଓଳିରେ ଶେଷ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଅଜିତ ରମାଦେବୀ କେମୋସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଧର୍ମ ଚାଲିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟା ଆସି ସେଠି ବି ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୋ କୌଶଳର ଶବ୍ଦ ଭେଦ କରି ସେ ସେଠାକାର କେବେ ବି ପାଇବନି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆସି କଲେଜକୁ 12ଟା ଝିଅ ପଠେଇବ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ବି ମିଳିବ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ 12ଟା ଝିଅ କଲେଜ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆମ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଲେ ତମ ପକେଟର ମନି ବି ବଢ଼ିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛି ମନ ଭରି ପିଇବ ନାଚିବ ଗାଇବ ଆଉ ଅଏସ୍ କରିବ
ବୁଲେଇବା ଏଇ ଗୋଟେ କଥା। କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ ତମେ ଯାଇ ଦେଖ ହଁ? ଆରେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚିଡ଼ିଆଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ଏଇଠି ସାରେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ଚିଡ଼ିଆଟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ମଦ ମାଉଁସ ଆଣୁଛି, ଆରେ ବାଃ! ଟିକେ ଚାଖଣ କରିବା ନା ଆଉ। ମୁଣ୍ଡ କଥା ତ ବୁଝିଗଲ ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ନାହିଁ ସାରେ, କଣ ଲେଟ୍ ହଉଛି? ଜାଣିବ ନା କୁଆ କଲେ ମଦ ପିଅଲେ ଯାଇନି ବୋଧେ। ପଇସା ଦିଆହେଇଛି। ଟିକେ ପଇସା ଦେଇଛ ତ? ଆଉ ଲେଟ୍ କାହିଁକି? ନାଇଁ ଆସିଗଲେଣି ରାଣ୍ଡିପଣ୍ଡା କାଟିବ ସମିଲ
ମନକୁ ବୁଝେଇ ବଞ୍ଚିଛି। ଚାଲ आभा तो शोइबा घर तो दूर कथा से मो घर एरुंडी मते भी जाई पारिबनी कहीं कि ना आभा हदिबार 4 दिन पर घर को फेरिची आ 4 दिन पर घर को फेरिबा परे से दोचारु ने हेई नथिबो तार की प्रमाण दबो माने माने होची तू मत कहिथिलु बस स्टैंड रे आसिला बेले आभा पर बस स्टैंड रो हौजी जाईची हौजीबार 4 दिन पर से मत बेले घर को फेरिची तू कह से ता सत्यतर प्रमाण देई परिबो हां देई परिबो आभा पर मेडिकल टेस्ट पे राजी हबो ना ओ सतीतो ओ चरित्र सतीतर प्रमाण को देई परिबे मेडिकल टेस्ट करबा को केबे भी राजी हे परिबे कहीं की बहुमा कौन पाई कारण भाउच आउ केउ पुरुषर ओइठा हे जाई आउ उल्टा सह गोटे घरे गोटे बेड रे सारी राती बितेइछ। खबर होती उल्टा बिसरा पदे के कहले केते गल हबनी पुरुना प्रेमिक विषय रे कहिदेले राधा टी पाता पसी जाउछे। अब्बा से उल्टा जन किए अरे ता सहित तुम संपर्क कौन भगवान और दासीर संपर्क से मो जीवन रे देखो सजे मते बंची मार राह देखै छथि ओ आज जदि तम बापू को फेरी आसी जाए केवल ताकुरी पाई से उल्टा का मनुष्य नहे गोटे जानवा आ दिन राति मनपी माता धोई बुलिबा तार काम आ तम परी गोटे सुंदरी नारी जब पाखे पाई किसी खेती कर ये कहीपर तमे जहाँ को अमଣିଷ ବୋଲି କହୁଛ ସେ ଅମଣିଷ ନୁହେଁ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ताले ठीक कहीं आसिस अरे चली जाऊ न तुमर से देवता को पाखु सारा जीवन ता सहित घर संसार करी रहिबो अरे ठीक कहते बहुमा साही लोक कहीं जाने पूर्व तमे गाँ छाड़ी चली जाओ मु बापा को चढ़ी बंती पारिबिनी बापा अरे कहीं बापा होउचो गोटे चरित्रहीन बेश्या को घरे रखिले साई लोक आमको आंगुली निक्षेप करेंगे आम गाँ दाण्डे मुंड टेकी बाट चली पारिबानी कौन तुमको भल लगे अरे ठीक कहते नहीं बापा नहीं तुम कह मत बुझे चेष्टा कर मो बापा को चाहे बापा मो बापा को चाहे এইটা তো তোর শেষ নিষ্পত্তি তাহলে মোর भी শেষ নিষ্পত্তি শুনি যাও আভা যদি এই ঘরে রহিব এ ঘর মো সব দিব हेलो तम निष्पत्ति भी गुणैया मो जन्मदाता पिता जेते बेले तांको निष्पत्ति सुनै सारिलेनी मु तांको कोन कहिबी बाबा शास्त्र कहे पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप तरे प्रतिमा करने प्रियंती सर्व देवता मो देवतुल्य बापा का निष्पत्ति को मु उल्लंघन करिबी केमिति तर सुनिल तो आ चिराई रहिल काई
बाहर अबे बाहर भगवान तो भलिया बदल पाटिया मत लोगକୁ ଏଠି ଓକିଲାତି କରିବାକୁ କେହି ଡାକି ନାହାନ୍ତି କେତେ ଲମ୍ବା ରହିବାନ ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଭାଉଜ କାଲି ଜଳଙ୍କର ବନ୍ଧା ପକାଇ ମତେ ପାଠ ପଢେଇଲା ଶେଷରେ ତୁ ତାକୁ ଅସତି ସତେଇ ଦେଲୁ ହାତ ଉଠାଇ ମାର ମାରି ଗଲେ ଦେଖ ବାବୁ ଏ ଘରେ ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ କରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଆଭାକୁ ନେଇ ଘରୁ ଚାଲି ଯାଅ ଏ ବୁଢ଼ାଟା ତମ ପାଖରେ ହାତ ଚଢୁଛି ଚାରି ରାତି ପାଖରେ ରଖି ମଜା ନେଇଛୁ ଫୁଲରୁ ମହୁ ସରିଗଲା ପରେ ଟିକେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବାକୁ ଆସିଛୁ ଆରେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏ ବେଶ୍ୟାକୁ ଏ ଘରୁ ନେଇ ଚାଲି ଯା क्या है कहीं अरे को सुख पाइला आशा कि क्या है चल मो साथी न चल मो भौणी करी सारा जीवन मु तते मो पाखरे रखी चल अभा ଅଯୋଧ୍ୟାର ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅପନିନ୍ଦାକୁ ଡରି ଅସତୀ ସୀତାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇ ସାରିଲେଣି ସୀତାକୁ ଅସତୀର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ନିରୁପାୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ଦୋଷୀ ଦବ ତମେ କୁହ ଆଭା ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଘରଣୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ତମେ ତ ଭୁଲ କରିଛ ଏବେ ତମେ କୁହ ଆଭା ଏଥିରେ ତମର ଦୋଷ ନା ମୋର ଦୋଷ
सती सावित्री देखने को चेष्टा करो कहीं राहुल मान सिंह जानी छे तुम्हें केमिति का शक्ति बच्चा असत्य होगा पाई तमे तो बाध्य करितो से आशीष साहनी के माया जाल बांधी रखे पाई तमे तो मते कहितो आशीष साहनी को माया जाल बांधी रखिबो हेले का ब्रांड पार्टनर लगल है आशीष हेले कोन है तमे धौ आशीष साहनी आउ जन को भाई गला प्रोग्राम सब माटी रे सिगला राहुल आशीष साहनी बा हेइछि सत किंतु बाघर मास्टर परिथिला मध्य से दिजन का भीतर कौन सी संपर्क नहीं और से मोका आशीष मो सेक्सी जवानी विश्व को अमृत भावी मोर ऊपर से अनेक पागल हे जाइछि से घरे खाली से प्रलय करूची मोहा प्रलय ओ मोर टारगेट अरे बाबा खूब कम दिन भीतर तुम टारगेट पूरा कर देबी रियली कहीं ए धरा नागराज उपरे तुम पर एति के भरोसा नहीं रागी गली गली घूरे जाइछे अरे असना राहुल मंत्री का प्रधानमंत्री भगवान लागि चली गले बेटना असुध हो जीवनी अरे अस धरा अस यही हूँ हम ओडिशार परंपरा हम ओडियानी प्रतीकर संज्ञा सती सीता सती सावित्री सती अनुसया परवर्ती नारी जातिर संस्कार भाई तमे मुझे केमिति आसिली ए भाबुरा मुझे एठिके आसी न थांती मो भौणी चरित्र सर्टिफिकेट पाई थांती केमिति नारायण बाबू एटा नागरा नागरा जो फार्म हाउस में एटा राहुल मान सिंह रा चमक जानी छे मो भाई रो इठा काटी बंची रहिबा गोटे इठा चटा कुकुर चाम बी साइलेंस उच्च आवाज रे पार्टी करबा स्वास्थ्य पक्षे हानिकारक सुनो तुम्हारे प्रवचन से नागरा नागरा सुनेगा हे राहुल मान सिंह का प्रवचन सुनता को बोलो पाएनी तो परी संध्या को भागवत सुनिया को मो पे जाओ रे चंद्र तो किसे नदाय गोटे बड़ भाई जेमिति अबाध्य भौणी की शासन करे बाध्य से शासन कर नहीं जीवे कितना भाई में राहुल को भलो पाए कौन करे तू राहुल को भलो पाऊ अरे राहुल को भलो पाऊ तो मैरिज करूनी कौन पाए आउ जण को बाहर साला पर ता संख्या चित्र पिनी साला पर गोटे पर पुरुष संख्या जे पर क्रिया प्रीति करे ताको कोन पुहा जा जानी छु बेस्या देखो
ଅଭା कौन पाई आस्तो हमारे जी की बंदी से देखी ना पाई आस्तो ना हे अभा अरे तुम एका एका मरिଯିବ କେମିତି ଆମେ ପରା ପରସ୍ପରକୁ କଥା ଦେଇଛେ ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ଏକାଠି ହୋଇ केमिति विश्वास करिबु मु हमर बंचिबार रास्ताटा पर अलगा हे जाइछि तमे पर मते असंति सजेई देइछो अभा ସେଦିନ କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିନଥିଲେ ସୀତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଅସତିର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଖୁସି ମନେ ପଡ଼େ ବାପା ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣ ମୋର କେବଳ ତମରି କଥା ମନେ ପଡ଼େ ହେଲେ ମୋ ମନର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ କହିବି କାହାକୁ ଆରେ ଶୁଣିବା କିଏ ସତ କହିଲେ ବାପା ସେ ଉଲ୍କା ଜଣକ କିଏ ଆରେ ସେ କ'ଣ ତମ ପ୍ରେମିକ ଆରେ ତାକୁ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛ ତମେ ବି ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଭଳି କହୁଛ ତମେ ବି ମତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ବାପା କେବଳ ସତଟା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଦିନ ତମ ପାଖରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ବାଟରେ ମୋର ଉଲ୍କା ସହିତ ଭେଟ ହେଲା ସେ ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାର ନୂଆ ରାହ ଦେଖେଇଲା ତମ ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବୁଝେଇଲା ତା କଥା ମାନେ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୁଃଖ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ା ତମକୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ ଠଉରେଇ ପାରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନିରୁପାୟ ମଣିଷଟେ ଭଳି ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲି ନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରୁଥିଲି ନା ତମକୁ ଆପଣେଇ ପାରୁଥିଲି ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ IPS କରିକି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ସେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେ ମୋତେ SP ରୂପରେ ଦେଖିବ ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ନାଗରାଚାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ତମେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବ କାହିଁକି ପାରିବିନି ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗରେ ଝିଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ହେଲେ ନାଗରାଜକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନାରୀ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ଆଲୋ ତମ ଜନ୍ମଚାରୀ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସଜିବାର ମହିଷା ବର୍ଦ୍ଧିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯଦି ସେ ନାଗରାଜକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ତାହେଲେ ଆମ ତମେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇଛ ତମେ ଖାଲି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ତମେ ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁ ନଷ୍ଟ କରି ତମେ ସେ ଅଧର୍ମ ସଂସାରରେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବ ମୁଁ ଏଠି ତମ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ତମ ସାଥିରେ ଥିଲି ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ମୁଁ ଆସିବି ତମକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନେଇପାରୁନି ଜାଣ କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ନ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଦିନ ନେବି ଯେଉଁଦିନ ପୁଣି ଥରେ ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ବି ନେଇ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ତମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ପ୍ରତିଶୋଧ
ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଟିକେ ହନିମୁନ୍ କରି କିଏ ତମେ? ରାହୁଲ ମାନସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ରାହୁଲ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛ? ପାଣି ଶେଷ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସେ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ଏଟା ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ତାହେଲେ ଉଲ୍କା ତ ଛାତିରୁ କଲିଜା ଟାଣିଦବ। ମତେ ଡରେଇ ଦେବାକୁ କ୍ଷୀର ପିଉଛି ତୋ କଥାରେ ଡରିଯିବି ଆସିଛି ମୋ ଭାଗ ରାଜା ତାଙ୍କ ମୋର ଗଞ୍ଜା କଥା ଦେଖ ମୋର ତାଙ୍କ କରିଛି ମୋ ରାହୁଲ ମାନସିକ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏନି ଲୋ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଜି ତୋତେ ଏଠି କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ଆଲୋ ଡାକ ବଡ଼ ମାରିଲେ ଡାକ ତୋତେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଲୋ ଏ ଡାକ ରାହୁଲ ମାନସିଂ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତୁ ସୁପର ମାଡୁଆ। ମାଡ଼ ନ ଖାଇଲେ ତୁ ଏଠୁ ଭଲରେ ଯିବୁନି। ଏଇ ଲୋ ରାହୁଲ ମାନସିକ ମାଡ଼ ଖାଇନି ତୋତେ ଆଜି କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ତୋ ବସ୍ତ୍ର ଅଲଗା କରିବି ଲୋ ଖାଲି ଆଲୋ ଡାକ ଲୋ ଡାକ କିଏ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଲୋ ଡାକ ଶୁଖିଲା ବାହାଦୁରୀ ଗୁଡା ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେ ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲୁଙ୍ଗୁଳାର ତାକତ କେତେ ଏ ଉଲ୍କାକୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ରାହୁଲ ମାନସେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ରାହୁଲ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇବ ଏତିକିରେ କ'ଣ ବାନ୍ଧି କରିଲେ ଚଳିବ ଚାଲିବାକୁ ବାଟ ଆହୁରି ଅନେକ ଦୂର ତୁ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବୁନି ତୁ କ'ଣ ପାପି ସାଙ୍ଗରେ କରିବୁନି କହ ଅଭା କହ ତୁ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବୁନି ତୁ କ'ଣ ପାପି ସାଙ୍ଗରେ କରିବୁନି କହ ଅଭା କହ ମୁଁ ଏ ନାରୀ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। ହଁ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବି।
ବଞ୍ଚିବ ନିଜେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ବୁଝିବ ଆତଙ୍କ ଭୟ ସାଗର ଶୁଖିବ ବସୁଧା ଜଳିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ହେବ ଭୟ